Ram 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 Sarvebhyaha. We'll start the class. By the time we get Sri Vidya, you can recite the Guru Shloka. We'll start revision from 36th Shloka Mahabharati. From 36 you can show the slide. By the time we'll tell the Guru Shloka. Shri Guru Bhyo Namaha. You can tell the Shloka. Should I tell? Gurureva Gatihi. Gurureva Gatihi, you tell. Gururev Gatihi Gurumev Bhaje Gurunaiva Sahasmi Namo Brahme Na Guroh Paramam Shishurasmi Guroh Matirasmi Guroh Mama Pahi Guroh. Okay, good. We'll move on to the revision. Okay. I'll call Lakshmi Ramasubramaniam. You can tell 36th shloka. I will start the revision from 36 to 45. We'll revise and then move on to the new shloka. हरिवों महामंत्रं किंचित् कटकनादैर्मृदुलवन् क्षिपन् दिक्षु स्वच्छं नखरुचिमयं भास्मनरजः नथानां कामाक्षि प्रकृतिपटुरुच्चाट्य ममतापिशाचीं पादोऽयं प्रकटयति ते मान्त्रिकदशाम्. Jayanti Nagarajan, next shloka 37. Namaste, ma'am. Namaste. You can tell. उदीते बोधेन्दौ तमसि नितरां जग्मुषि दशा दरिद्रां कामाक्षि प्रकटमनुरागं विदधति स्थितेनाच्छाद्याङ्गम्. What happened, ma? नकरुचिपटेनाङ्घ्रियुगले. You can continue. Repeat. Sitenachadhyangam. स्थितेनाच्छाद्याङ्गम् लकररुचिपटेनायुगलीपुरन्ध्रीते मातः स्वयमभिसरत्येव हृदयम्. That is not Nakhara Ruchi, it is Nakharuchi. Okay? Sitenachadhyangam. Dya, you should not stress. It is Alpa Prana. Dya. Okay. Okay. 38. Uma Devi. Namaste, baby. Namaste. Dinarambha sampannalina vipinanamakinavaha vikaso vasantaha sukavipikalokasya niyataha pradoshah kamakshi prakata paramajnanashashinaha chakastitvat पादास्मरणमहिमा शैलतनये. Tvatpadasmarana you told. It is Tvatpadasmarana. No problem. Tvatpadasmarana mahima. Good. Jayanti Vaidya. Ram Ram Ram. Ram Ram. You can tell me. Dhrutachhayan nityam sarasiruhamaitrī parichitam nidhanam deeptinam jagatam bodhajanakam mumukshunam marga prathana patukamakshi padavīm padante patangīm parikalayate parvatasute. Good. Saraswati Balachandran. Ram Ram. Ram Ram. Chalo. Shanaisti
शनैस्तीर्त्वा मोहां बुद्धिमतसमारो मनसः रमातः कैवल्यैर्मातः Others have to कैवल्य mute. Others, nobody should recite with Nirmala Srinivas now. Only one person can recite, then only I can hear properly. Others, you have to mute yourself. Okay? You can continue, ma. शनैस्तीर्त्वा मोहां बुद्धिमतसमारोढुमनसः रमातः कैवल्याख्यां सुकृतिसुलभां धवलभीं लभन्ते निःशस्त्रेणीम् इव झटिति कामक्षिचरणम् भ्रश्चर्याभिस्ते प्रमथनसीमन्ति निजनाः. In the second line and third line, you are doing some small mistakes. You have to hear the recording properly and tell, okay? It is not Kramata Kaivalyakyam, Kramat Kaivalyakyam. Okay? Okay, right, ma. Ram Ram. Nirmala Srinivas. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रथनकृते प्रमथनकृते प्रातिभविसत् प्रवाहप्रोदण्डी करणजलदाय प्रणमतां प्रदीपाय प्रौढे भवतिमसि कामाक्षि चरण प्रसादौन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते. Some small letter mistakes were there. Letters involved. Bhavatimasi. It's not Bhavatamasi. Small mistakes are there. You have to do practice and correct it. Okay? Okay. Jyoti, you can recite the same shloka, ma. 41. Namaste, Mata. Namaste. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरि प्रवाह प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रदीपाय प्रौढे कामाक्षि चरण मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते. Okay, good. You have to practice to control the breath properly. Ram. Yes. Jayashree, next shloka 42. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यै यान्ति परिणतिदरिद्राण सुषमा गुणोत्कर्षान् मञ्जीरजकलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay, good. Vasanta Rajan, next 43rd shloka. जगन्द्रष्टा दट्टा जलजरुचिचिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी लोला सुदिषु सुरपालादिमुकुटी तटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः. Okay, good. Next Jayanti Ramesh. Next shloka 44. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. गिरान्दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणाङ्कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ
नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डितभवग्रहोन् मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये. Very good. Next, Lata Grandi. Lata. You can start ma 45th shloka. Lata, are you not able to connect yourself? We are not able to hear you. Okay, Malini Radhakrishnan, you can tell. We are not able to hear Lata. Madam, can you? Namaste, ma'am. Lata, are you there? Yes, yes. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay, tell. Sorry. अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन्यावकमयं निरस्यन् कामाक्षी प्रणमनजुषां पङ्कमखिलं तुलाकोटिद्वन्द्वं दददपि गच्छन्न तुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते. Okay, good. We will move on to the new shloka. Later, if time is there, we will revise the new shloka also. Okay? Whoever raise their hands, we will try to call you later. Okay? Okay, ma. Srividya, you can repeat now. Srividya Samhita is also there, right? Pravalam Savridam Pravalam Savridam Vipina Vivare Vepayati ya Vipina Vivare Vepayati ya Spurallilam Balatapam Adhika Balam Vadati ya Purallilam Balatapamadhika Balam Balatapamadhika Balam Vadati ya Purallilam Balatapamadhika Balam Vadati ya Spurallilam Balatapamadhika Balam Vadati ya Balam Vadati ya. You can tell like that. Okay. Now you can continue with the next 2 lines. Later you have to teach Samhita 2 lines. Okay, Srividya today. Okay. Ruchim Sandhyam
Vandhyam. 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 Ruchim Sandhyam Vandhyam. Ruchim Sandhyam Vandhyam. Ruchim Sandhyam Vandhyam. Virachayati. 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 Ya. 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 Vardhayatu sa. Vardhayatu sa. Vardhayatu sa. Virachayati ya. Vardhayatu sa. Virachayati ya. Vardhayatu sa. Virachayati ya. Vardhayatu sa. Shivam me. Shivam me. Shivam me. Kamakshyah. 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 Shivam me Kamakshyah. Shivam me Kamakshyah. Shivam me Kamakshyah. Padanalina. 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 Patalyalahari. 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 Padanalina Patalyalahari. Padanalina Patalyalahari. Padanalina Patalyalahari. Okay, you can tell 2 lines, then she'll repeat twice. Samhita, you can repeat twice after Vidya tells first 2 lines. Okay? Start. Pravalam savridam vipina vivare vepayatiya Spurallilam balatapammadhika balam vadatiya प्रबालं सव्रीडं विपिनविवरे वेपयति या स्फुरल्लीलं बालातपमधिकबालं वदति या प्रबालं सव्रीडं विपिनविवरे वेपयति या स्फुरल्लीलं बालातपमधिकबालं वदति या रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी. Okay. Aparna, Karthik, Aparna, Mahati. Mahati is there? You can recite the full shloka if you're there. प्रवालं सव्रीडं विपिनविवरे वेपयति स्फुरल्लीलं बालातपमधिकबालं वदति या रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां वर्धयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी. Have you switched on your video, Mahati? Yes. Oh, okay. Okay, I think the light is at the back side for you, so your face is not that clear. You have to sit in
other direction. Okay, we'll move on to the next shloka, 47th shloka. Mahati, you can repeat, ma. Kiran Jyotsna Ritim Kiran Jyotsna Ritim Nakhamukharucha Hamsamanasam Nakhamukharucha Hamsamanasam Vitanvanaha Pritim Vitanvanah Pritim Vikacha Tarunam Bhoruha Ruchihi Vikacha Taruna Ambhoruha Ruchihi Vikacha Tarunam Bhoruha Ruchihi Prakashaha Shripadaha Prakasha Shripadaha Tava Janani Kamakshi Tanute Tava Janani Kamakshi Tanute Sharatkala Praudhim Sharatkala Praudhim Shashishakala Chudapriyatame Shashishakala Chudapriyatame
शशिशकलचूडप्रियतमे Can you tell 2 lines combined? And Sri Vidya will repeat now. Okay? Start. किरञ्ज्योत्स्ना रीतिं नखमुखरुचाहं समनसा वितन्वानः प्रीतिं इक च तरुणां भोरुहरुचिः किरञ्ज्योत्स्नारीतिं नखमुखरुचाहं समनसां वितन्वानः प्रीतिं विकचतरुणां भोरुहरुचिः किरञ्ज्योत्स्नारीतिं नखमुखरुचाहं समनसां वितन्वानः प्रीतिं विकचतरुणां भोरुहरुचिः प्रकाशश्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढिं शशिशकलचूडप्रियतमे प्रकाशश्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढिं शशिशकलचूडप्रियतमे Continue. प्रकाशश्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढिं शशिशकलचूडप्रियतमे. Okay, good. Samhita, you can recite the full shloka. किरञ्ज्योत्स्नारीतिं नखमुखरुचाहं समनसां वितन्वानः प्रीतिं विकचतरुणां भोरुहरुचिः प्रकाशश्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढिं शशिशकलचूडप्रियतमे. Good. We will move on to 48th shloka. Samhita, you can repeat. Nakhankura Smera Dyuti Vimala Gangambhasi Sukham Nakhankura Smera Dyuti Vimala Gangambhasi Sukham नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखं नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखं कृतस्नानं ज्ञानामृतं अमलं आस्वाद्य नियतं कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतं
कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् उदञ्चन् 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 माञ्जीर 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 पुरण 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 मणिदीपे 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 मम मनः मम मनः मम मनः उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः स्फुरण nakara I should spell properly ma again you tell Sangeeta उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे 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 कामाक्ष्याः 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 चरण 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 मणिहर्म्ये 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 विहरताम् 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 मनोज्ञे कामाक्ष्याः मनोज्ञे कामाक्ष्याः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् चरणमणिहर्म्ये विहरताम् चरणमणिहर्म्ये विहरताम् Okay, now you can tell two lines and Mahati will repeat. Okay. नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखम् कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखम् कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् गङ्गाम्भसि सुखम् कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् You didn't listen properly or not?
I don't know. Mahati, second line, you are doing mistake. Again, you tell the first two lines. नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखम् ऋतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम्. You should not tell Jnanamrita. Jnanamrita. Kritasnanam, repeat. कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम्. Okay, good. Srividya, you can recite the full shloka now. नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखम् कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोम्ये कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम्. Okay, good. Now, Bharati, can you repeat 49th shloka? (49) Okay. Bhavam bodho naukam bhavam bodho naukam jadima vipine pavakashikham jadima vipine pavakashikham amartyendra adinam amartyendradinam mukutam uttamsa kalikam adhimukutamuttam sakalikam jagattape jyotsnam akrita kavachaha panjarapute jagattape jyotsnam akrita kavachah panjarapute
जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे. If we join there, you have to tell the Dritva. Jagattape Jyotsna. Repeat once more. जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे. If we stop there, we can tell Jagattape Jyotsna like that. If we join the line fully, then you have to tell that Dritva. That's it. Shukastreem. Shukastreem. Kamaksyaha. Manasi kalaye. Padayugalim. Shukastreem Kamaksyaha Manasi Kalaye Padayugalim. Shukastreem Kamaksyaha Manasi Kalaye Padayugalim. Shukastreem Kamaksyaha Manasi Kalaye Padayugalim. Bharati, you can teach now. Samhita will repeat. Okay? Samhita, you repeat. Bhavam bodhau naukam jadima vipine pavakashikham amartyendradinam adhimukutamuttam sakalikam. भवां बोधौ नौका जडिमविपिने पावकशिखाम् अमत्येन्द्रादीनाम् हिमुकुटमुक्तं सकलिकाम्. भवां बोधौ नौकां जडिमविपिने पावकशिखाम् अमत्येन्द्रादीनाम् धिमुकुटमुक्तं सकलिकाम्. जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम्. जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम्. जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम्. Okay, good. Mahati, you can tell the full shloka now. Recite the full shloka. भवं बोधौ नौ जडिमविपिने पावकशिखाम् अमर्त्येन्द्रादीनाम् अधिमुकुटमुक्तं सकलिकाम्. जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम्.
Okay, good. We'll move on to the next shloka, 50th shloka. Sri Vidya, you can repeat. Paratma Paratma, Paratma, Prakashya Prakashya, Prakashya, Pratiphalana Pratiphalana, Pratiphalana, Chanchuhu Chanchuhu, Chanchuhu, Pranamatam Pranamatam, Pranamatam, Paratma Prakashya Pratiphalana Chanchuf Pranamatam Paratma Prakashya Pratifalanatunchuh Pranamatam. Paratma Prakashya Pratifalanatunchuh Pranamatam. The lyrics in the book, it was wrong. I saw the book and told Chanchu. Okay. Manojnyaha Manognaha, Manognaha, Tvatpadaha Tvatpadaha, Tvatpadaha, Manojnyastvatpadaha Manognyastvatpadaha, Manognyastvatpadaha, Mani Mukura Manimukura, Manimukura, Mudram Mudram, Mudram, Kalayate Kalayate, Kalayate, Mani Mukura Mudram Kalayate Manimukura Mudram Kalayate, Manimukura Mudram Kalayate, Yadiyam Yadiyam, Yadiyam, Kamakshi Kamakshi, Kamakshi, Yadiyam Kamakshi Yadiyam Kamakshi, Yadiyam Kamakshi, Prakritim Prakritim, Prakritim, Asrinaha Asrinaha, Asrinaha, Prakritim Asrinaha Prakritim Asrinaha, Prakritim Asrinaha, Shodhaka Dasham Shodhaka Dasham, Shodhaka Dasham, Prakritim Asrina Shodhaka Dasham Prakritim Asrina Shodhaka Dasham, Prakritim Asrina Shodhaka Dasham, Vidhatum Vidhatum, Vidhatum, Cheshtante Cheshtante, Cheshtante, Vidhatun Cheshtante Vidhatun Cheshtante, Vidhatun Cheshtante, Balaripuvadhu Balaripuadhu, Balaripuadhu, Dhuti Balaripuvadhuti Balaripuadhuti, Balaripuadhuti, Kachabharaha Kachabharaha, Kachabharaha,
बलरिपुवधूटीकचभराः बलरिपुवधूटीकचभराः बलरिपुवधूटीकचभराः. Okay, now you can tell the lines and the Samhita will repeat now. Okay? Tell. परात्म प्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्राङ्कलयते. परात्म प्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्राङ्कलयते. परात्म प्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्राङ्कलयते. यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशाम् प्रकृतिमसृणा. ओके. प्रकृतिमसृणाशोधकदशाम् विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशां विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशां विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. Okay, 50th shloka, you can recite fully, Mahati. You have to recite without any mistake. Okay? परात्म प्रकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुटमुद्राम् मनोज्ञस्त्वत्पादः. Padaha. I think you didn't listen to the shloka when they were reciting. मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्राङ्कलयते. यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशा विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. Okay. Few people remaining who have raised their hands, I'll ask them to revise from 50 to 46 now. Pushpa, 50th shloka. Same. 50th shloka. परात्म प्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्राङ्कलयते. यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशां विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. Okay, good. 49th shloka, ma. Bharati, you can change the slide backwards. Lakshmi. Namaskaram. Cholunga, ma. Bhavam bodhau naukam jadima vipine pavakashikham amertyendradinam
अधिमुकुटमुत्तं सकलिकां The second line. Repeat the second line, Jayalakshmi. अमर्त्येन्द्रादीनाम् अधिमुकुटमुत्तं सकलिकां जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम्. Okay, good. Kamala Shankar, 48th shloka. राम 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 भगिनी. Ram. चलो. नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखं कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम्. Okay, good. Suguna Sharma, 47th shloka. ज्योत्स्नारीतिं नखमुखरुचाहं समनसां वितन्मानः प्रीतिं विकचतरुणाम्भोरुहरुचिः प्रकाशः श्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढीं शशिशकलचूडप्रियतमे. It is not Praudhim, it is Praudhim. Okay. Okay. Praudhim शशिकलचूडप्रियतमे. Lalita, 46th shloka. Pravalam संव्रीडं others mute yourself. Suguna, you have to mute yourself. You have to mute yourself after you tell. Okay. प्रवालं संव्रीडं विपिन विवरे वेपयत्या स्फुरल्लीलं बालामधिकबालां ददत्या रुचिं सान्द्यां वन्द्यां विरचयति या मर्दयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाट्याल Patalya Lahari. Okay. I think Vanaja, I can try this shloka once more, 46. Yes, we'll recite all 5 shlokas after this. Okay. Namaskaram. प्रवालं संव्रीडं विपिन विवरे वेपयति या स्फुरल्लीलं बालातपम् अधिकबालं वदति या रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी. Okay, good. We'll stop the revision now. Bharati, can you recite all the 5 shlokas? Till now, my throat is not fully all right. Okay, you can tell all the 5 shlokas and we'll finish the class. प्रवालं संव्रीडं विपिन विवरे विपयति या स्फुरल्लीलं बालातपमधिकबालं वदति या रुचिं सान्ध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्धयतु सा शिवं मे कामाक्ष्याः
पदनलिनपाटल्यलहरी किरञ्ज्योत्स्नारीतिं नखमुखरुचाहंसमनसां वितन्वानः प्रीतिं विकचतरुणाम्भोरुभरुचिः प्रकाशश्रीपादः तव जननि कामाक्षि तनुते शरत्कालप्रौढिं शशिशकलचूडप्रियतमे नखाङ्कुरस्मेरद्युतिविमलगङ्गाम्भसि सुखं कृतस्नानं ज्ञानामृतममलमास्वाद्य नियतम् उदञ्चन्माञ्जीरस्फुरणमणिदीपे मम मनः मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् भवाम्भोधौ नौकां जडिमविपिने पावकशिखाम् अमर्त्येन्द्रादीनाम् अधिमुकुटमुत्तं सकलिकाम् जगत्तापे ज्योत्स्नामकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीं कामाक्ष्याः मनसि कलये पादयुगलीम् परात्मप्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादः मणिमुकुरमुद्रां कलयते यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमसृणाशोधकदशां विधातुं चेष्टन्ते बलरिपुवधूटीकचभराः. Okay, good. And I think till 50 they have announced for the memory test. Whoever is willing to take part in that, you can give their names to the in charge person, whoever sent you the mail or whatever through WhatsApp. Okay, I don't know whether they have not decided for the Parayanam test. I thought it would be okay if we can keep the Parayanam test for all 100. Okay, after finishing all 100, memory test alone we'll keep for 50 and next 50 separately. Okay. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. जय सीताराम. पुनर्मिलामः. Next week we will all meet. Okay. Ram Ram Ram.